नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मौजू है इल्म हदीस की फ़जीलत। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। इल्म हदीस वो एक ऐसा इल्म है जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई है कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से उम्मत की तरफ जो चीज़ मुंतकिल हुई है वो कौली है या फेली है या तकदीरी है, ज़ाते रसूलल्लाह है, वहीं से बात शुरू होगी। ये दोनों जहानों की कामयाबी है। कुरान मजीद के बाद इल्म हदीस तमाम उलूम से अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए बहुत सी दुआएं फरमाई हैं। हदीस का पढ़ना और पढ़ाना बहुत बड़ी सादत है। तिरमिज़ी मुस्नदे दारिमी की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तरोताज़ा रखे इस शख्स को जिसने मेरी बात को सुना, इसको याद किया और इसको महफूज किया और इसको ऐसे अदा किया जैसे इसको सुना। मुस्नद अहमद की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मेरे खलीफे पर रहम फरमा। सहाबियों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपका खलीफा कौन है? आपने फरमाया, जो मेरे हदीसों को याद करते हैं और इसको लोगों तक पहुंचाते हैं। मालूम हुआ कि हदीस का पढ़ना पढ़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत है। इसी तरह तिरमिज़ी और मिशकात शरीफ की हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजेगा और दुरूद के कसरत की तौफीक कसरत से हदीस के पढ़ने और पढ़ाने में मैसर आती है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कौल है कि अगर हदीस ना होती तो हम में से कुरान को कोई भी ना समझ सकता। कुरान मजीद में इबादत का जिक्र तो है मगर इनकी तफसील नहीं है, लेकिन इनकी पूरी तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। कुरान मतन है और हदीस इसकी तशरीह। दलील, सहाबा कराम ने कुरान को समझने में ज़िंदगी में पेश आने वाले बहुत से मसाइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ रुजू किया। बारी ताला का इरशाद सूरे इनआम आयत 82 में जिक्र है, जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया, इन्हीं लोगों के लिए इत्मीनान है और वो हिदायत वाले हैं। इस आयत के उतरने के बाद सहाबा कराम घबरा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कौन ऐसा है जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह और जुल्म ना किया हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म की तशरीह फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से मुराद शिर्क है। इसी तरह रोज़े के बारे में आयत नाजिल हुई। बारी ताला का इरशाद सूरे बकरा आयत 187 में जिक्र है, खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा काले धागे से वाज़ा हो जाए। तो एक सहाबी अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 धागे सफ़ेद और सियाह ले आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमाई कि सफ़ेद धागे से मुराद सुबह सादिक है और काले धागे से मुराद रात का अंधेरा है। जैसे कुरान मजीद में नमाज और ज़कात का हुक्म तो है, लेकिन नमाज़ों की रकात के बारे में मालूम नहीं कि कितने रकात हैं और हर नमाज का वक्त कब से शुरू होता है
اور کب ختم ہوتا ہے، نماز کے شرائط، فرائض اور واجبات کیا ہیں، اس کی وضاحت حدیثوں سے ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تو ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کی وضاحت اور زکوٰۃ کب دینی ہے، ان سب کی تفصیل حدیثوں میں ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن بغیر حدیثوں کے سمجھ نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں کئی آیات آئی ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ آل عمران آیت 31 اور 32 میں ذکر ہے، اے محمد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع یعنی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت 32 فرما دیجئے اے محمد کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑ لوگے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ نساء آیت 59 میں ذکر ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، پس اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت بھی ایک مستقل چیز ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت 80 میں ذکر ہے، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ حشر آیت 7 میں ذکر ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس رسول اللہ لے آئیں اس کو پکڑ لو، جس سے وہ تمہیں روک دیں تو تم رک جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز امت کو دے دیں اس پر عمل کریں اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جائیں۔ ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے امی جان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، چمن قرآن ہے، ہر لفظ گل ہے، نہاں گل میں ہے بوئے محمد، محمد پھول ہیں واضح صبا ہیں کہ پھیلاتے پھریں بوئے محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی میرے اس کہنے کو اور آپ سب کے سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ اپنی گفتگو کا اختتام اس خوبصورت شعر پر کرتی ہوں۔ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔